нравится, то я вообще точно знать не могу. ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अच्छा ये Я не машину купила, ты видел? अच्छा ये डक के Что? वाले Ну, अंडे вот Андрей заходил, даже не посмотрел. Что? Хундай, что-то там дальше. я Санта-Фе? забыла. Санта-Фе, да. А откуда ты знаешь? Джип такой, это у нашего мастера. ये अभी काम से आया तो कहते हैं एक अंडा खाते हैं यहाँ पर। कहा एक अंडे का था, देखते हैं कितने बनाता है। А что это ты делаешь? Скорлупа попала. Скорлупа очень толстая. Хочешь пробить? Не, не хочу. Ты видишь, как она бьется, смотри. Вот. Сразу не пробьешь. Видишь, женток испортил. Это я тебе, ты любишь желток такой. Не? Ну, не важно. Ну, Хватит, короче, может, а? обидеть каждый может. और यहाँ पे ये क्या बन रहा है? अच्छा ये Это не надо показывать. गोश्त उबल रहा है, तो इसका सूप बनाएंगे। Да, это банальный баранчик. Один соль. Так, что это тут? Так, ты в Брестскую крепость должен его свозить. ये आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाना बना है क्योंकि रात को शाम को लोग आ रहे हैं तकरीबन 15-20, तो इसलिए इतना गंदा नज़र आ रहा है। ये अच्छा, ये अंदर क्या खा रहा है? ये देखिए जी, ये ड्राई फिश है, ज़बरदस्त चीज़ है, बड़ा मज़ा आता है इसको खाने में। मैं दिखाता हूँ, ये एक हफ्ते पहले ये जो इसने मछलियाँ पकड़ी थी उनको अभी ड्राई कर रहा है। तब ये они уже готовы? बस ये तैयार हो गई है खाने के लिए। Что ты это приготовила? Это пирог, да? Пирог, да. Это что, творог? ये कॉटी चीज़ से बना है। बाद में इसको ट्राई करते हैं क्या है ये। Курагой. курага еще। Ну, тут все есть, орехи, курага. Тут он несколько слоев. ये अभी बच्चे आ रहे हैं तो उनके लिए बनाया गया है। इसमें कॉटेज चीज़ है और ड्राई फ्रूट है मुख्तलिफ़ किस्म के, और ये ऊपर से बेहतरीन। ये क्या, ये रशियन कटलेट्स है और ये उज़्बेक शोरपा इसको बोलते हैं। ये गाय के हड्डियों वाला गोश्त इसमें यूज़ होता है, काफ़ी टेस्टी चीज़ है। ये क्या है? ये सिर्फ आलू है। और ये क्या है? Что это? Топленые? Куриные? Нет. Ага. ये स्टेक बनाए हुए हैं। Панировки. Дайте мне кофе попить, если можно. Что ты все фотографируешь? Я черт не знаю, что это такое. Уши запеченные. Уши запеченные, да. Да? Да, немножко, Ой, как это немножко сложно. перепеклись. Да. А что ты там печешь? Ничего. दोस्तों, आप लोगों को यकीन नहीं है कि ये क्या है। Духовка работает, она ये сама себя गाय разгружает. के Пока она не выключится. इसको क्या कहते Потому हैं, что गाय के да, कान например, है। если вот ты греешь, уже достала, ты इसको горячий, ओवन में горячий कुक किया गया है। ты закрыла, पहले такое इसको деваться температуру पानी में उबाला गया है, сама себя उसके портит. बाद А здесь уже ओवन में должен कुक किया गया है, современный. और Она इसमें просто मेरे пока ख्याल में не остудит, मुख्तलिफ да, किस्म потом के температура सॉस просто डाले हुए हैं। вот выходит. Вот. तो ये गाय के कान। Говорите. Али. Вкусный? Али, пойди пошли к горяченькому. Иду. Ну и тоже нормально, мне кажется. Не знаю. Смотри, салатик еще не принесли. ये गाय के कान है। अब मालूम नहीं कि आप लोगों ने ये ट्राई Оля किया мне होगा कि делает уши. नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। देखें ये, Вот эту картошку сварили, как я люблю. Почти соли нету.
Там вообще соли нету, если честно. Ничего лучше. Коньяк. Это Петровна последний год. ट्राई или два करता हूँ, варит. बताता हूँ कि कैसा है Что ये। не сварит, там нету соли. Что хочешь? Я ее сам потом досаливаю. Только не А мне белое. нравится не солено. Значит, мы угодили. बेहतरीन, Давай ждем. मजेदार। Сейчас Олег будет. Я точно знаю, что картошки соли Олег нет. приехал. Правильно, Оля? Так а где овощи-то? Так, это, мохито. А чуть-чуточку. Такой вообще там 2 Как мы с тобой раньше, да? Не, еще. Не сможет это выложить. Ты меня отправила? Я не помню, что я говорил. Для той части молодежи, которая в другой части дома, тогда да. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कल ये हमारा दोस्त किधर जाके सो रहा है। ये लो जी, शहर में गांव के मज़े। तो दोस्तों ये हाल है, 10 बज रहे हैं और ये अभी तक सो रहा है। एक यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये सुबह 4-5 बजे तक बैठे हुए थे, गपशप लगा रहे थे। मैं तो जल्दी उठ गया, ये सो रहे हैं। एक इधर पड़ा हुआ है और एक दिखाता हूँ। ये देखें, иду. Что, помочь надо? Нет, под дождиком тебя помою. Не надо. Ну как? Жизнь хороша. Жизнь хороша? Ну, блин. Злата, ну, как дела? Начинается. Турик. Что? Сейчас он выложит. Выложит. Пьяные мужики арбуз хавают, да? Ты посмотрите на моего